Warat-warat naman. Po. Mamaya na lang po pag malaki po na po. Kasi din. Hala. Tulad ngayon, pupunta kami kasi nga para may activities pag every weekend then family bonding na. Thank you so much. Thank you po. Hi. Hi, Mayor. Hey, Mayor. May picture sila ni Mayor eh. Mars yan, Mars. Andun po kami nung campaign rally. Hi. Thank you. Balik! Balik ka na ulit! Balik! Balik! Kayo, gusto mo? Get mo yung stock mo para draw kayo. Dali, get mo yung stock mo doon. Ha? Ayaw? Sige. Galing nyo. Careful! Pagod ka na? Pagod ka na? Pagod ka na? Pagod na. Ano, skateboard tayong dalawa. Sus ako pa. Naandar tayo na oh. Naandar tayo. Sige, go. Tiktak, tumitiktak pa yun, no? Tumitiktak pa, oh. Close eyes ka muna. Wala ko nakita. Open eyes. Ayan, di ba? Ayan yung inano mo sa Shopee. Oh, may utang ka kay Mama Esther. Oh, you say to Mama Esther, anak. Thank you, Mama Esther. Thank you, patay. Bayaran mo yan. Yan ang bayad. Bayaran mo yan. Mahina na Gcash.